કે ન્યૂઝ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. મુસ્લિમોના ખાસ તહેવાર પવિત્ર માહે રમઝાનના ઈદની ખુશીના વિષય પર સુરતના લિંબાયત વિસ્તારમાં મુસ્લિમ ધર્મગુરુ સૈયદ અબ્દુલ રહેમાન ચિશ્તી બાપુએ રમઝાન ઈદની સમગ્ર દેશવાસીઓને શુભેચ્છા આપી. બ્યુરો રિપોર્ટ કે ન્યૂઝ સુરત. जी सर, आज यहाँ पे लिंगायत विस्तार में जो त्यौहार मनाने की खुशी है, इस विषय में जानकारी अभी को बताइए, क्या है? सैयद अब्दुल रहमान चिश्ती, आपने लिंबायत के बारे के अंदर पूछा, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर कल और परसों का दिन ईद के त्यौहार के हिसाब से मनाया जाएगा. ईद की लफ्ज़ी मानी होती है खुशी. मुस्लिम बिरादर 30 दिन तक भूखे रहकर, जिसको रोज़ा के सुबह 5 बजे से लेकर पौने 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक जो रोज़ा रखते हैं, ये रोज़े का मकसद ये है कि कंट्रोल ऑन योर आइज़, यानी आपकी आंखों पर कंट्रोल, आपके कानों का रोज़ा, आपके हाथ का रोज़ा, आपके पैर का रोज़ा, आपकी ज़ुबान का रोज़ा. इट मीन्स ये कि भाई गुनाहों से बचने के लिए ये एक अल्लाह पाक ने, और फिर एक महीना आदमी अगर वो इस तरीके से रहता है तो धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस के अंदर भी आ जाता है. तो ये है रमज़ान की हकीकत. दूसरा क्या है कि रमज़ान महीने के अंदर मुसलमानों के ऊपर जब 1 साल होता है तो ज़कात आती है. ज़कात का कानून जो इस्लाम धर्म के अंदर आया, तो मकसद ये है कि अमीर लोग, जिस तरीके से हुकूमत गवर्नमेंट जो होती है वो टैक्स लेती है आपकी इनकम के ऊपर, कि भाई आप ये जो इनकम टैक्स लेते हैं, जिस तरीके से दूसरे टैक्सेस लेते हैं, तो इस्लाम में जो टैक्स है अमीरों के ऊपर, उसका नाम है ज़कात. वो 2.5% होता है जो गरीबों के अंदर दी जाती है. तो जिससे ये होवे कि एक तो अमीर और गरीब का जो तफरका है वो कम हो जाए, और दूसरी बात ये है कि ये जो फ़र्क है अमीरी और गरीबी का, यानी कि अमीर का बच्चा अगर नए कपड़े पहन के निकलता है तो वो ज़कात के पैसे लेकर गरीब का बच्चा भी नए कपड़े पहनकर निकले. अब असल जो ईद का मकसद है वो एक ये भी है कि साल भर के आपके जो गिले शिकवे हैं, शिकवे शिकायत है, मेरे आपके इसके उसके भाई के बहन के, वो दूर हो जाए. आदमी गले मिल ले एक दूसरे से ईद मुबारक करते हुए. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई जो जाते तो है 5-5, 10-10, 25-25 किलोमीटर तक मिलने के लिए अपने दोस्तों को, अधिकारियों को, इसको उसको, और बाजू के अंदर अपना भाई रहता है, अपनी बहन रहती है, उसके साथ में छोटी बात के ऊपर मनमुटाव हो जाता है, तो उसको मिलते नहीं है जिसका हक पहले, और वहाँ तक जाते हैं. तो ऐसी ईद के मनाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि अपने भाई को अगर आप मुआफ़ नहीं कर सकते और उसको अगर गले नहीं लगा सकते, तो इतनी दूर दूर तक जाने का कोई मतलब नहीं होता. दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर ये है ऐसा कि भाई ये जो पैगाम है रोज़े का, ज़कात का, तो रोज़ा जो है, ये साइंस भी अगर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं ये लोग कि इन 12 मंथ 12 महीने के अंदर अगर आप 30 डेज आपकी बॉडी को रेस्ट देते हैं, यानी कि खाना पानी के बगैर में अगर आप निकालते हैं, तो साइंस ये कहता है कि भूख के कारण तुम्हारी बॉडी के अंदर एक ख़ास किस्म के कण या जम्स पैदा होते हैं. ये वो जम्स है कि जो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियबल होते हैं. बहुत जिम्मेदारी के साथ में मैं ये बात कर रहा हूँ. तो बात ये आएगी कि पीर साहबों के धार्मिक बात के अंदर ये बात कहाँ से लेकर आया, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ में मैं ये बात करता हूँ. और जो ये रमज़ान महीना है, इसी महीने के अंदर कुरान नाजिल हुआ, और कुरान जिसके बारे के अंदर नेपोलियन बोनापार्ट से लेकर महात्मा गांधी से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इस महीने के अंदर लैलतुल कद्र आती है तब कुरान नाजिल हुआ. इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र. तो ये कुदरत वाली रात के अंदर कुरान नाजिल हुआ. कुरान के बेस्ट बुक होने के अंदर, यानी कि एक बेहतरीन किताब होने के अंदर किसी को कोई शक नहीं है. नेपोलियन बोनापार्ट का ओपिनियन देखो, हिंदुस्तान के एक्स राष्ट्रपति जो चले गए स्वर्गवासी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ओपिनियन देखो, और दूसरे हजारों ऐसे कि जो मुस्लिम धर्म के फॉलोवर न होने के बावजूद इन लोगों ने कुरान के बारे के अंदर जो ओपिनियन दिए हैं. अभी कुछ देर पहले एक अधिकारी बैठे थे, उनसे मेरी बात हो रही थी, इन्होंने मुझसे कहा कि कुरान का तर्जुमा. मैंने बोला सर, तर्जुमा वो अच्छा है कि जिसके अंदर जिहाद क्या है वो समझाया जाए. यहाँ जिहाद की मानी ये होती है कि हिंदू मुसलमान के अंदर जो लड़ाई होती है उसको जिहाद माना. जिहाद वो नहीं है. जिहाद एक पूरी अलग चीज़ है जिसको दूसरे तरीके से लोगों के सामने पेश किया गया है. या तो ग्रेजुएट ऑफ अन एजुकेशन,
کہ جو کہنے والے کے علم کے اندر کمی ہے یا پھر اس کا مقصد کچھ دوسرا ہوتا ہے. جہاد کی معنی ہرگز ہرگز یہ نہیں ہوتی ہے کہ بھئی ہندو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی یا نعرہ تکبیر اللہ اکبر کر کے جو جنگ کرنا لڑائی کر لینا اس کا نام جہاد نہیں ہے. ایسا جہاد وہ چیز ہے کہ جس کے اندر بہت سارے لوگ مل کر کہ جو مفتیاں اکرام جس کو کہا جاتا ہے اسلام کی لینگویج کے اندر وہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. آج تک میری عمر کے اندر ایک بھی موقع ایسا نہیں آیا ہے کہ جس کے اندر ایسی کوئی میٹنگ کی ضرورت پڑی ہو یا ایسا کچھ. باقی جو لوگ جہاد کا نام دے کر جو خون خرابہ کرتے ہیں وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں کہ مسلمانوں کی قرآن کے بعد کی سب سے امپورٹنٹ کتاب جو ہے وہ بخاری ہے، اور بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیہ، نیت کے اوپر اعمال کا فیصلہ ہے. تو جس وقت وہ بندہ وہ لوگ یہ ارادہ کرتے ہیں، یہ طے کرتے ہیں کہ ہم بھائی اس طریقے سے خونہ مرکی کریں گے یا بم پھینکیں گے یا گولیاں چلائیں گے، جس وقت وہ ارادہ کرتا ہے اسی وقت وہ اسلام کے دائرے کے باہر ہو جاتا ہے. اگرچہ وہ اسلام کا فالوور ہوگا تو اسلام کے قانون کے حساب سے تو نہتھے کے اوپر آپ وار نہیں کر سکتے. لڑتے لڑتے آپ کے ساتھ جنگ کے اندر اگر کسی نے ہتھیار رکھ دیا تو آپ اس کے اوپر وار نہیں کر سکتے. کسی نے آپ سے معافی مانگ لیا آپ اس کے اوپر وار نہیں کر سکتے. تو یہ اسلام کے بہت سارے قانون ہیں. مختصر ٹائم کے اندر مجھے یہ باتیں کرنی ہے تو میں اتنی لمباڑ سے باتیں نہیں کر سکتا. بس پیغام میرا اتنا ہے کہ اسلام کو یا قرآن کو جس طریقے سے سمجھایا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے. یا سمجھانے والوں کی غلطی ہے یا سمجھنے والوں کی غلطی ہے. سمجھانے والا تو ٹیچر ہے تو صحیح سمجھائے گا، مگر سمجھنے والوں کی یہ غلطی ہو سکتی ہے. سم ٹائم آپ کسی سے ایک بات سنتے ہیں اور سن کر جب دوسری جگہ کے اوپر جاتے ہیں تو ایک دو جملوں کا ہیر پھیر ہو جاتا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. اور مذہبی کتاب قرآن اور مذہب اسلام کے بارے میں بہت سارے جو اسلام کے فالوور نہیں ہیں، کچھ نام میں نے بتائے، انہوں نے پازیٹیو اور اچھے ابھیپرائی دیے ہیں. میں اپنے طرف سے تمام ہندوستان کے لوگوں کو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو عید کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. خصوصی مبارکباد آپ لوگوں کو بھی دوں گا کہ آپ لوگ یہاں تک آئے اور وہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچائے گئے. ڈیٹیل کے اندر اگر اس کے بارے میں جاننا ہے تو پھر کبھی آپ مجھے موقع دو، میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ العزیز.